फर्स्ट सेक्शनिंग ले रहे हैं यहाँ पे फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग यहाँ पे मैंने लिया है 2.5 इंच। चलिए फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन रहेगा फर्स्ट, दोनों साइड से सेम सेक्शन ले रहे हैं। इसके बाद क्राउन एरिया से क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन 4 इंच। हार्ड स्प्रे करेंगे और फर्स्ट लेयर से फाइबर यूज करते जाएंगे, बिकॉज हमें एवरी सिंगल लेयर पे फाइबर को यूज करना होगा बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हाइट क्रिएट करने के लिए। ओके, चलिए यहाँ पे फोल्ड करके मैं इसको फिक्स कर रही हूँ। स्प्रे लेयर को स्प्रेड करना है। शेप को आपको फर्स्ट लेयर से ही मेंटेन रखना है। बाद सेकंड लेयर, अगेन दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से 90 डिग्री पे रख के अगेन हैवी बैक कोमिंग, 180 पे एप्लीकेशन। सेकेंड फाइबर लेयर को यहाँ पे हम ऐड ऑन करेंगे। चलिए इस बेस को फर्स्ट हम फिक्स करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइबर यूज किया है। अगर हम एक साथ बेस को फिक्स करने जाएंगे तो क्या होगा, फाइबर हमारा बैक आ जाएगा। स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 लेयर लेके। अब हम करते हैं टेम्पल सेक्शन पे वर्क। टेम्पल सेक्शन पे वैक्यूमिंग करके इनके साथ मर्ज कर देते हैं। हमें फुल टाइट लुक चाहिए, टाइट बन चाहिए। इसके साथ मर्ज करना है। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमने 2 लेयर में वर्क किया है। जा रहा है फिनिशिंग लेयर पे। फिनिशिंग लेयर एक साथ ले रहे हैं। अब जाएंगे मिड टू एंड, कोम करेंगे, सेक्शन को नीट करेंगे। अगर इस तरह से आप जाओगे तो आपका लेयर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब जाएंगे फ्रंट पे, इस डायरेक्शन में स्लांट आएगा तो स्लांट लेके वैक्यूमिंग करेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच डिग्री एंगल रहेगा 45, ताकि मीडियम वॉल्यूम मिले। सेकेंड लेयर सेम, अगेन थर्ड लेयर सेम स्लांट सेक्शन को आपको फॉलो करना है। वैक्यूमिंग लाइट करना है क्योंकि नीट लेयर रखना है। ओके,
अगेन यहाँ से स्लांट सेक्शन लेते जाएंगे, ऐसा आएगा स्लांट। फाइनली यहाँ पे हमने लॉक कर दिया है। अगर आप चाहे आपके ईयर बड़े हैं तो आप ईयर लॉक दे सकते हैं यहाँ। चलिए अब बैक साइड हम क्रिएट करते हैं मैसी बन। सो मैसी बन के लिए यहाँ पे फर्स्ट हम सेक्शनिंग ले रहे हैं। लेफ्ट एंड राइट साइड से, दोनों साइड से आपको सेक्शन को डिवाइड करना है इस तरह से, है ना। 3 वर्टिकल सेक्शन डिवाइड करना है। लेफ्ट एंड राइट साइड से थोड़ा थिक सेक्शन रखेंगे और सेंटर का पार्ट थोड़ा थिन रखेंगे। यहाँ पे स्टफिंग क्रिएट करेंगे। 3 पार्ट्स हो रहे हैं। बॉल वैक्यूमिंग करके स्टफिंग क्रिएट करेंगे। चले यहाँ पे वैक्यूमिंग को नेट के अंदर सिक्योर करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे हम एग्जैक्ट नेप एरिया पे स्टफिंग क्रिएट करेंगे। करके जब आप कर्ल्स करते हैं ना तो कर्ल्स में आपको थोड़ा होल्डिंग भी मिलता है, लॉन्ग लास्ट भी रहते हैं और शार्पनेस तो मिलेगी ही मिलेगी क्योंकि हमने स्प्रे किया है। दोनों सेट के कर्ल्स यहाँ पे डन है। अब कर्ल्स को हम सेट करेंगे ऑल्टरनेट, ठीक है। फर्स्ट राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। लास्ट कर्ल्स आपको स्टफिंग को पूरा कवर करना है ना।
ओके, सो फाइनली डन हो गया है मैसी पेन।